दी खैबर टाइम्स के इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं हूँ शाहीन अफरीदी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हक नवाज सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार है। इस खुसूसी प्रोग्राम में हम अफ़गान महाजिरीन जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड है इनके मसाइल पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हक नवाज साहब, जिस तरह पाकिस्तान हुकूमत ने ऐलान किया है कि अक्टूबर के आखिरी दिन तक जो है 31 अक्टूबर तक डेडलाइन दी है अफ़गान महाजिरीन के लिए, क्या समझते हैं कि अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्यों अब ये हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इनको निकाल दिया जाएगा? क्या वजूहात हैं? वजूहात तो बहुत शुक्रिया आपका भी और देखने वालों का भी। बहुत से वजूहात ऐसे हैं कि जिस पे यही सवाल उठता है कि आखिर क्या अचानक ऐसा हो गया कि पाकिस्तान को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। एक तो ये है कि जो सियासी सूरत हाल है ख़ित्ते की, इस हवाले से भी कुछ ख़दशात और कुछ चीज़ें हैं ज़हन में, ख़ासकर इक़्तिसादी लिहाज से भी कुछ बातें हैं पाकिस्तान के हवाले से और सलामती के हवाले से या जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ है उस हवाले से भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कुछ बातचीत चल रही थी, बल्कि मीडिया के हद तक कुछ इल्ज़ामात और उसके जी। जवाबात। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको देखकर पाकिस्तान का यही एक जो अभी तक मौक़िफ़ सामने आया है, जो कि एक लिहाज से जो मुतल्लिक़ा हुकाम है वो यही कहते हैं कि पहली मर्तबा पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं, जो यहाँ कुछ 5 दहाइयों से 50 साल 45 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके बारे में कोई पॉलिसी बन रही है। वो पॉलिसी है कि अभी तक तो उन्होंने खदोखाल बयान जी। किया है अंदाज़ों से कि कितने हैं, 42 लाख है, 44 लाख है। जी। इसमें मतलब ये है कि पुराने कितने, नए कितने हैं। 3 हिस्सों में उन्होंने तक़सीम किया है। पहले हिस्से में ये है कि जो उनका है हुकूमत ने जो वज़ीर दाख़िला ने एपीसी के मीटिंग के जी। बाद बयान किया था कि एक तो वो है जो यहाँ पे आए हैं और उनके पास यूएनएचसीआर के पास रजिस्टर्ड है मुहाजिरीन। दूसरा मतलब उन्होंने ये बताया है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड है बग़ैर किसी असनाद के, सफ़री असनाद के या रजिस्ट्रेशन के जी। यहाँ पे है, कुछ अफ़गान सिटीज़न कार्ड जी। वाले भी हैं। तो वो एक ख़ासी तादाद है जो अनरजिस्टर्ड है और जो जिनके पास क़ानूनी पोज़ीशन यहाँ पे कमज़ोर है उनकी। तीसरा मतलब उन्होंने कहा है कि जो हमारे सिस्टम में दाखिल हुए हैं, कुछ अदाद-ओ-शुमार भी दिए हैं, लेकिन अभी जी। तक जो हुकाम है वो कहते हैं कि ये हतमी नहीं है, इस पे अभी काम हो रहा है और आगे जाके ये ठीक होगा। तो ये ज़रूरत इस वक़्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक तो जो हालात है, ये जी। अंदाज़ा हो रहा है कि वो इतने अच्छे नहीं हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं पिछले 2 सालों में जो कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत में आने के बाद अफ़गानिस्तान से कुछ बाहर चले गए हैं और ज़्यादातर लोग तकरीबन जो अदाद-ओ-शुमार अंदाज़न बताए जा रहे हैं, कोई 7 लाख से ऊपर जी। लोग अफ़गान मुहाजिरीन नए आए हैं, जो यहाँ पे पनाह लिए हुए हैं और उसमें मुख्तलिफ़ पस-ए-मंज़र के लोग हैं, उनमें सहाफ़ी भी है, उनमें जो वहाँ के आर्टिस्ट है, फ़नकार है या जो मौसीक़ार है। जी। इसके अलावा और भी मतलब साबिक़ जो हुकूमत के लोग थे जो ये समझते हैं कि उनको ख़तरा है, तो ये सारे लोग आए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। अब ये जो पॉलिसी आई है कि 31 अक्टूबर के बाद इनके ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन होगा और जो गैर क़ानूनी तौर पर है, उनको वापस भेज दिया जाएगा। कुछ इत्तलात ऐसी भी है कि कुछ लोग रज़ाकाराना तौर पर पहले ही से वापस जाना शुरू हो गए हैं। तो ये एक सिनेरियो है दोनों ममालिक के दरमियान, मेरे ख़्याल में एतमाद का फ़ुक़दान है। वरना अगर ये पॉलिसी जो भी हुकूमत पाकिस्तान का ठीक है, एक राइट है। जी। पाकिस्तान ने जो जेनेवा कन्वेंशन 1951 है, उस पे दस्तख़त भी नहीं किए हैं। लेकिन मुहाजिरीन के हवाले से सियासी पनाह के हवाले से कोई क़ानून कहा जाता है कि मौजूद नहीं है। लेकिन जो मुहाजिरीन उनने 40-45 साल से अच्छा। यहाँ पे मेज़बानी उनकी जी। की और उनको यहाँ अच्छा, पे मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस दौरान जो जिनेवा के बाद एक और भी यूएनएचसीआर अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि ये अफ़गान मुहाजिरीन मतलब यहाँ पे रह सकते हैं। जिस तरह आपने बात की है हुकूमत, ये मतलब दोनों हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात है वो बीच में थोड़े से ख़राब हो गए, लेकिन अब जो खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान में जो कार्रवाई होती है, तो जिस तरह सीसीडी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीसीपी। है और इसके अलावा भी पुलिस भी बताते चले कि जितने भी वाक़यात होते हैं यहाँ पे मतलब जो वारदात होते हैं इनमें अफ़गान मुहाजिरीन निकल आते हैं।
تو کیا سمجھتے ہیں اس طرح پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اب اس میں کافی زیادتی آئی ہے، اس میں یہ اعداد و شمار جتنے مطلب لوگ پکڑ رہے تو افغان ملوث ہوتے، یہ پہلے سے ہوتا تھا یا اب اس میں آئی ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. جو دیکھیں جو کرمنل ہے، جو ایک موقف ہے کہ جو لوگ دہشت گردی میں یا جو لوگ جرائم میں ملوث ہوتے ہیں وہ مختلف لوگ جی ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ایک خاص لوگوں کے ساتھ ایک خاص قوم کے ساتھ اس کو آپ منسوب کرتے ہیں کہ جی یہ افغان کر رہے ہیں یا یہ پشتون کر رہے ہیں. اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں ہمارے دوست اکثر ان سے جب بات ہوتی تھی تو اردو اخبارات جو پاکستان کے ہیں اس میں لکھا جاتا تھا کہ جی آپس میں پشتو بول رہے تھے، جی ڈاکو تھے، یہ تھے وہ تھے. تو میں کہتا تھا کہ جو پنجاب کے دوست تھے کیا ان کو پتہ تھا کہ یہ پشتو بول رہے ہیں یا یہ سرائکی بول رہے جی ہیں؟ سرائکی کا تو پھر بھی پتہ ہے، کیا یہ بلوچی ہے، بروہی ہے یا دوسری زبانیں جی بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے ابھی تک جب تک پوری تحقیق نہ ہو، اعداد و شمار تو انہوں نے دیے ہیں کہ تقریباً 70% جو یہاں پہ حملے ہوئے ہیں، دہشت گردانہ حملے، ان میں افغان مہاجرین کا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ پورا ایپ آپ کو دینا پڑے گا جو ڈیٹا ہے کہ آپ یہ بتا دیں اعداد و شمار کہ جی اتنے لوگ، اتنی کارروائیاں ہوئی تھی اس مہینے میں، اس میں ہم نے اتنے لوگ پکڑے ہیں، اور افغان جو شہری ہے یا جی مہاجر ہے جو بھی ہے وہ اس میں کتنے ہیں. تو مطلب اس سے میرے خیال میں کوئی اچھا تاثر نہیں ابھرتا سامنے آ رہا ہے. اگر اس کو بنیاد بنا کے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ وجہ ہے کہ ہم اس کو نکال رہے ہیں، تو دوسرے بھی طریقے ہیں. آپ کو اسٹریم لائن کر سکتے ہیں، آپ اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اصل جو مسئلہ ہے جو میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی جرائم میں ملوث ہیں جی ان کو ترجیحی بنیادوں پر واپس بھیج دیا جائے گا، اور جو رجسٹرڈ بھی نہ ہوں. ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ اس چیزوں کو مطلب ٹھیک ہے، اعلیٰ پولیس حکام بھی کہتے ہیں اور آپ کے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی افغان مہاجرین جو ہے وہ ایک خطرہ ہے، ایک تھریٹ ہے. لیکن اس کا امپیکٹ اور اثر جو ہے یہ خاص کر جو ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بھی جو پشتون ہے جی جو رہ رہے ہیں، تو دوسرے جو علاقے ہیں خاص کر سندھ میں اور پنجاب میں پہلے بھی اس طرح ہوا تھا، تو پشتونوں کو پھر تھوڑا سا مشکلات کا جی سامنا تھا. جی بالکل اسی پہ آ رہا ہوں کہ مطلب اس طرح بیانات جو حکومتی سطح پر آ رہے تو ان کے اثرات جو افغان پشتون ہے اور یا خیبر پختونخوا کے پھر جو پورے پاکستان میں یہ تو مختلف کاروبار کے ساتھ اٹیچ ہے. تو سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مطلب مائک اٹھا کے پوچھتے جو پشتون ہو اس کو کہتے ہیں کہ کارڈ دکھا دے یا اس کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے. یہ بھی ہم نے دیکھے مختلف ویڈیوز میں کہ وہ ان کے گودام ہے، کاروبار یا دکانیں لوٹ رہے. تو کیا اثرات ہوں گے اس سے؟ بالکل دیکھیں، ایک تو سوشل میڈیا کا ذکر آپ نے کیا، تو سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے آپ اچھا بھی کر سکتے ہیں اور جی برا بھی. جو میں دیکھتا ہوں تو ایک تو اس کا منفی جو اثر ہے جو استعمال ہو رہا ہے اس کا، کہ ہر ایک بندہ اٹھ کے جا کے مائک لے کے کسی سے مطلب آپ کو یہ اختیار نہیں ہے جی کہ آپ کسی سے بغیر پوچھے کہیں کہ جی آپ مطلب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی شناختی کارڈ دکھائیں. اس کے لیے تو ادارے ہیں، چیک پوسٹیں ہیں، وہاں پہ لوگ ہیں، پولیس ہے، سب کو یہ ان کا کام ہے. جی تو مطلب یہ ہے کہ میڈیا اور خاص کر سوشل میڈیا کی جو یہ بے ہنگم اور یہ ایک قسم کی ایک گروتھ ہے، اس سے یہ نقصان بھی ہوا ہے. اور اس مسئلے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے، افغانستان سائڈ سے بھی اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. کچھ لوگ جانے پہچانے، کچھ عام لوگ. تو سوشل میڈیا کا مطلب جو استعمال ہے اور پھر اس میں یہ جو نفرت ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ افغان مہاجرین تک محدود رہے گی، بلکہ یہ نفرت جو ہے آگے بھی مطلب جس جی طرح پشتون کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو پنجاب میں لاہور میں باجوڑ کے لوگ کام کر رہے ہیں. اب گیٹ اپ اور شکل شباہت میں دیکھیں تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. جی تو مطلب یہ ہے کہ جو پشتون یہاں کے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، اور میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو پالیسی آپ نے بنائی ہے اس کو اگر آپ افغان مہاجرین کے ساتھ بھی جو غیر قانونی ہے اگر ان کو بھی واپس بھیجنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی پالیسی ہے، آپ بھیج دیں. لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے ہو، جی اس کا جو ابھی تک امپریشن ہے، تاثر ہے، تو وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو روکنا چاہیے، اور خاص کر سوشل میڈیا پہ جو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل جس طرح آپ نے بات کی ہے اسی کے برعکس جو ہے یہاں پہ مختلف مکاتب فکر لوگ ہیں، سیاسی پارٹیز ہے یا جو انسانی حقوق پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے پروٹیسٹ بھی کی ہے اور سیمینار بھی منعقد کی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ ان کو بھی منع کیا جا رہا ہے؟
हुकूमत ये क्यों कर रही है, क्यों ऐसे पॉलिसी इख्तियार की? देखिए, इस पॉलिसी का हुकूमत को मतलब नुकसान होगा। अब हालिया दिनों में पेशावर प्रेस क्लब में एक वाक़या सामने आया, जहाँ पे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ़ इंसानी हकूक़ की तंज़ीमों के नुमाइंदे और इसी तरह मतलब मफ़कूरा के ज़ेर एहतमाम जिसमें हयात रूहानी साहब हैं, उन्होंने और बाकी भी बड़े उसमें सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और यही जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, यही मसाइल के दोनों ममालिक के इस पे क्या जी। असरात होंगे और ख़ासकर उन लोगों के जो जिनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, वापस वो जाएँगे तो बज़ाहिर तो ठीक है कि एक आम माफ़ी का ऐलान किया हुआ है अफ़गानिस्तान में। जी। लेकिन ये है कि वो यहाँ पे आते हैं और एक मसला कोई ना रोड बंद करते हैं, बल्कि एक मुबाहिसा और मुज़ाकरा करते हैं। मेरे ख़्याल में किसी भी मसले पे अगर हम यहाँ पे कल आज ये करेंगे तो कल कहेंगे कि जी आप फ़लस्तीन के मसले पे भी बहस ना करें, आप कश्मीर के मसले पे भी बहस ना करें। यही मसाइल है और बहैसियत मुसलमान, बहैसियत एक हमसाया और यहाँ पे सियासी जो क़ौम परस्त जी। तंज़ीमें हैं या जो सियासी पार्टियाँ हैं, बल्कि उनको नहीं मेरे ख़्याल में पंजाब से भी ये लीड करना चाहिए। अगर इस तासुर को ख़त्म करना है, तो वहाँ पे भी जो सियासी जमातें हैं, तहरीक जी। इंसाफ है, मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनको मिल बैठ के इस मसले को उठाना है और जो निगरान हुकूमत है, अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि इस तरह की पॉलिसी तब बनती है, ये तो एडहॉकिज़्म है कि जिसका पार्लियामेंट से एक जमहूरी मुल्क जी। में ये एक तरीका होता है। तो ठीक है, एक पॉलिसी बनाने पे सिफ़ारिशात तो हद तक तो बात ठीक थी। अगली हुकूमत जिसकी भी हो, वो फिर उस पे मतलब पार्लियामेंट से बाकायदा तौसीक ले। लेकिन जो हो रहा है और लोगों को इस तरह उठाया जा रहा है और अफ़गान महाजिरीन के नाम पे भी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही है, ख़ासकर जो खैबर पख्तूनख्वा जी। में भी, लेकिन इसके हट के इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। तो ये मतलब मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ, ये ठीक अमल नहीं है और इसका रद्द-ए-अमल बल्कि मुकामी सतह पे भी लोगों में गम-ओ-गुस्सा भी होगा, सही। रद्द-ए-अमल भी आएगा। सही। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में एक आला सतह का इजलास हुआ था, जिसमें ये फ़ैसला किया गया है कि जो गैर रजिस्टर्ड अफ़गान महाजिरीन हैं, 31 अक्टूबर के बाद उनके लिए एक गैर मुस्तकिल कैंपें बनाई जाएगी। क्या समझते हैं कि अगर ये बन जाएगी, जिस तरह वो कह रहे हैं कि इसको हम निज़ाम को ठीक करेंगे, जो इसमें जराइम में मुलविस है उसको काबू पा लिया जाएगा, तो ये कोई इसका फ़ायदा नज़र आ रहा है? देखिए ये तो पूरी दुनिया में है, इससे मतलब कोई इतनी ये अगर आप यहाँ पे उनको जिस तरह अफ़गानिस्तान में ये लोग जाएँगे, जो यहाँ पे 30-40 साल रहे हैं, जिनका वहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, जी। तो वहाँ पे भी वो कैंपों में रहेंगे। वहाँ पे भी इससे ज़्यादा मुश्किलात होंगी, बजाए इसके कि वो पाकिस्तान में रहें। ठीक है, इस मतलब हर जगह पे होता है, कैंप बने होते हैं, उनको सहूलियात दी जाती है, जो गैर क़ानूनी है, उनको आप रजिस्टर करवाएँ, उनको एक मौका दें। जो लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते, मेरे मेरे हिसाब से तो अगर कोई पाकिस्तान में रहना चाहता है और पाकिस्तान की शहरियत के लिए कुछ लोगों ने दरख़्वास्तें दी है, जी। तो क्यों ना मतलब पूरी दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है। काफ़ी लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी अमेरिका में और यूरोप में शहरियत जी, लेके बैठे हुए बिल्कुल। हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर यहाँ पे भी है, एक प्रोसेस है, ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन तरीक़ा जो होता है कि ये तासुर ना मिले कि किसी ख़ास वजह से या किसी ख़ास सियासी या जो सफ़ारती ताल्लुक़ात में सर्दमहरी है, इसकी वजह से अगर इस तरह कुछ हो या दूसरे लोग कुछ करें, मतलब यहाँ पे दहशतगर्दी के हमले या वाक़यात हैं, उसको आप रोकें। उसमें जो भी मुलविस है, पाकिस्तान के लोग हैं, बाहर के लोग जी। हैं, जो भी है उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें और आपकी एक पॉलिसी तो होनी चाहिए, ठीक है, इससे किसी को इख्तिलाफ़ नहीं। लेकिन पॉलिसी सिर्फ़ ये ना हो कि एक ख़ास कौम के ख़िलाफ़, एक ख़ास मुल्क के बाशिंदों के ख़िलाफ़ हो, तो इससे मतलब तासुर अच्छा नहीं होगा और इसके असरात जो है वो दोनों ममालिक के ना सिर्फ ये है कि हुकूमतों के तो आपको पता है कि आने-जाने का, जी। लेकिन जो आम लोगों पे है, वो इम्प्रेशन और ये तासुर जो है वो गलत होगा। लोगों ने आगे जाके अफ़गान महाजिरीन ने यहाँ पे कारोबार किए, पाकिस्तानी जो है वो अफ़गानिस्तान भी जा रहे हैं, पहले भी गए थे कारोबार के हवाले से, आगे भी जाके काफ़ी मौक़े हैं अगर वहाँ पे इस्तेहकाम आए, इक़्तिसादी जी। सरगर्मियाँ शुरू हुई, तो पाकिस्तान के लोग अब भी जा रहे हैं और इसके बाद भी जाएँगे। अच्छा। इससे रिलेटेड एक और सवाल है कि यहाँ पे जो अफ़गान महाजिरीन हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, बिज़नेसेस है। क्या समझते हैं इतने कम टाइम में वो समेट लेंगे, या उसको मतलब वो पॉसिबल है इस तरह, या हुकूमत इतने कम डेडलाइन में किस तरह मतलब वो दिए है उन्होंने? अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने किस बुनियाद पे, क्या सोच के ये फ़ैसला किया है और ऐलान कर दिया।
میرے خیال میں یہ تو مجھے تو مناسب نہیں لگتا کہ اتنے کم وقت میں اتنے مطلب لوگوں کے کاروبار ہے، ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اگر وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو لازمی بات ہے ان کے سرمایہ بھی ڈوب ہو جائیں گے، جی تو ان کو ایک اقتصادی مشکلات، ایک تو ویسے بھی یہاں سے بے دخل ہو جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے پیسے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو میرے حساب سے اس پہ سوچنا چاہیے تھا اور اس پہ دیکھنا چاہیے، اب بھی وقت ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے، تو صرف یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں پہ اثر ہوگا، بلکہ یہاں کے کاروبار پہ بھی اثر ہوگا۔ اگر اچانک آپ کے خاص کر جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو پشتون علاقے ہیں، یہاں سے وہ سرمایہ سارا نکال بھی دے، تو مطلب یہاں کے تجارت، اس صوبے کے پہلے سے معاشی حالات بہت برے ہیں، تجارت کے حوالے سے بھی لوگ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، جی سرمایہ لے کے جا رہے ہیں، کوئی پنجاب جا رہے ہیں، کوئی باہر ملک جا رہے ہیں، تو اس کا اس صوبے کے اقتصاد پہ بھی جو میں وقتی طور پہ دیکھتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کافی ٹائم تک یہ جو اثرات ہیں، یہ جو جھٹکے ہیں، اقتصادی جھٹکے، کیونکہ جو پیسے نکل جائیں گے لوگوں کے بے روزگار ہونے کے، اور دوسرے بھی مطلب چیزیں ہیں، تو اس کا اثر اچھا نہیں ہے اس خطے پہ بھی، خاص کر جو پشتون بیلٹ ہے جو جی پہلے سے مشکلات کا شکار ہے۔ تو یہ ٹائم اس پالیسی پہ اگر غور کیا جائے کہ کیا طریقہ ہو کہ اچھے طریقے سے ان کو یہاں سے اگر رخصت بھی کرنا ہے، تو اس طرح نہ ہو کہ وہ وہاں پہ جائے اور ان کا سرمایہ یہاں پھنسے، یا وہ یہاں پہ وہ جیلوں میں اور صحیح عدالتوں میں گھسیٹے جائیں۔ تو اس کا دونوں ممالک، جس طرح میرا موقف یہی ہے کہ دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں ان کے آپس میں جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، عوام کا آپس میں ایک محبت کا رشتہ، آنا جانا، یہ پھر بھی رہے گا، لیکن یہ جو نفرت ایک مرتبہ ہو جائے گی تو یہ کافی منفی اثرات اس کے پڑیں جی گے۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، جس طرح سے حق نواز صاحب نے کہا ہے کہ میں خود گزشتہ روز تورخم میں اسی مہاجرین کی کوریج کر رہا تھا، ان میں سے کافی زیادہ ایسے خاندان ہیں یا جو ان کے نوجوان ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے افغانستان کبھی دیکھے نہیں ہے۔